سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال اكزرسيس 4 et exercice 5 page 234 من كتاب المفيد sur les limites بالنسبه لأولاباك سيونس. دونك كما تشوفوا في اكزرسيس 4 غنحسبوا لي ليميت في بلس لانفيني ou bien moins l'infini ou يعني دي بولينوم. عندنا دي بولينوم في اكزرسيس 4. بالنسبه لاكزرسيس 5 عندنا دي فونكسيون راسيونيل. دونك حتى هما نحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني ou bien moins l'infini. دونك نبداو بلي بولينوم ليكزرسيس 4. ملي تنبغيو نحسبوا لا ليميت يعني دين فونكسيون بولينوم بحال هكا تناخدو لهاد اللي عنده بويسونس كبيره. دونك بالفرنسيه تنسميو مونوم. دونك غناخد هذا هو اللي عنده اكبر بويسونس، يعني الليميت ديال 5x au carré moins 2x هي ليميت ديال 5x au carré. donc lorsque x tend vers plus l'infini عندي plus l'infini au carré هي plus l'infini fois 5 غتبقى plus l'infini. donc plus l'infini شنو هو يعني هو واحد لو سامبول، يعني ماشي عدد وانما سامبول اكبر عدد. يعني مثلا بحال مثلا في البحر الا قلنا شحال عندنا من قطره ديال الماء في البحر، دونك عندنا عدد كبير اللي حتى واحد ما تعرفو. اولا مثلا شحال عندنا من حبه ديال الرمل في الصحراء، دونك كاين عدد كبير اللي حتى شي حد ما تعرف شحال هو. دونك بلس لانفيني تنرمزو بها اكبر عدد. يعني الا كانت عندي مثلا الا كان عندي اكبر عدد ديال عدد القطرات في البحر هو بلس لانفيني، الا رفعناها او كاري غتبقى بلس لانفيني، نضربوها في 5 كتبقى بلس لانفيني. دونك دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك حتى هو ناخدو الحد اللي عنده اكبر اس. La question 2, la limite lorsque x tend vers moins l'infini x à la puissance 3 plus 2x au carré. هنا عندنا يعني البويسونس الكبيره هي x à la puissance 3. دونك غناخدو لا ليميت يعني لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون بولينوم كامله ايغال لا ليميت ديال x à la puissance 3. lorsque x tend vers moins l'infini. دونك هنا عندي x tend vers moins l'infini وهنا عندي x à la puissance 3. ملي كيكون عندي هنا البويسونس نومبر امبير وعندي x tend vers moins l'infini يعني غتعطيني moins l'infini بحال في لي نومبر نيجاتيف. دونك مثلا عندي moins 2 à la puissance، عندي moins 2 à la puissance 3 égale moins 8. دونك حيت عندي هنا البويسونس امبير نومبر امبير. دونك لا ميم شوز بور موان لانفيني. دونك حتى موان لانفيني الا كان عندي هنا على بويسونس ان و ان نومبر امبير، دونك الا كان عندي هنا بويسونس نومبر امبير غادي تعطيني موان لانفيني، وإلا كان ان نومبر بير غتكون بلس لانفيني. دونك هنا موان 2 على بويسونس 3 ايغال موان 8، موان 2 على بويسونس 4 ايغال 16. دونك نفس الشيء بالنسبه لحتى موان لانفيني. دونك حيت كما قلنا موان لانفيني هي رمز العدد اللي كبير وهو سالب، يعني هنا لا ليميت هي موان لانفيني ديال الثانيه. دابا نشوفوا لا troisième question. limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x moins 1 à la puissance 3. دونك هادي عندي ايدونتيتي رماركابل. دونك هنا الا نشرتها غتكون عندي هنا 2x à la puissance 3، يعني هادي هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x à la puissance 3. donc اللي هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini 8x à la puissance 3. donc plus l'infini à la puissance 3 هي plus l'infini، donc égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال la fonction polynôme moins 3x à la puissance 5 moins x à la puissance 3 plus x plus 1. donc حتى هنا يعني الحد اللي عنده هي moins 3x à la puissance 5. دونك ما تنشوفش لي كوفيسيون، تنشوف البويسونس، تنشوف الاكس اللي عنده البويسونس الكبيره. دونك هو وغناخد لو نومبر كامل. دونك moins 3x à la puissance 5. دونك لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون بولينوم هي لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال moins 3x à la puissance 5. دونك تتساوي عندي هنا عندي البويسونس نومبر امبير وعندي x tend vers moins l'infini، يعني x à la puissance 5 غتكون هي moins l'infini
فوا موان 3 غتولي بلس لانفيني. دونك هنا عندي هذه هي موان 3 مضروبة في الليميت ديال x على بيسونس 5 lorsque x tend vers moins l'infini. دونك x على بيسونس 5 هي موان لانفيني فوا موان 3 هي بلس لانفيني. يعني هنا بحال الا عندي موان 3 فوا موان لانفيني هي بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هي بلس لانفيني. دونك هاد الكتابه بقاو تكتبوها في الوثائق دونك باش نفهموا شحال تتساوي لا ليميت. لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال x facteur x moins 2 moins 4x au carré. دونك هنا اللي جيتو حسبت لا ليميت مباشره غتجيني موان لانفيني فوا موان لانفيني هي بلس لانفيني، وعندي موان لانفيني او كاري هي بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا موان 4 هي موان لانفيني. دونك بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرمين. دونك غادي يكون هنا خصني نشر هاد لا فونكسيون بولينوم باش ما يبقاش عندي فورم انديتيرمين. دونك غتجيني هنايا الا حسبت نيشان غتجيني موان لانفيني بلس لانفيني فورم انديتيرمين. دونك تساوي ليميت lorsque x tend vers moins l'infini x au carré moins 2x moins 4x au carré égale limite x tend vers moins l'infini moins 3x au carré, donc moins 3x au carré moins 2x. donc هنا غناخدو لا ليميت ديال هذه هي لا ليميت ديال moins 3x au carré égale limite x tend vers moins l'infini moins 3x au carré. donc هنا عندي البويسونس نومبر بير يعني غتولي عندي موان لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هذه هي égal moins 3 limite x tend vers moins l'infini x au carré. دونك هي moins 3 في بلس لانفيني هي موان لانفيني. دونك حيت قلت لكم هنا عندي بويسونس نومبر بير دونك الموان لانفيني غتولي بلس لانفيني فوا موان 3 فوا نومبر نيجاتيف غتولي موان لانفيني. 7 la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 moins 2x au carré fois 1 plus 3x. دونك هنا سوا يا اما نحسبوا لا ليميت ديال هذه بوحدها نعتبر هذه بولينوم بوحدها ونحسب لا ليميت غتعطيني موان لانفيني دونك حيت عندي هنا بلس لانفيني فوا موان 2 هي موان لانفيني، ونحسب لا ليميت ديال هذه حتى هي نعتبرها بولينوم وحده اخرى غتعطيني 3 فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك وندير لو برودوي موان لانفيني فوا بلس لانفيني او بيان نشرها. دونك الا نشرناها تيبان بان عندنا هنا هذا هو يعني المونوم الكبير هذا، وهنا عاوتاني عندي هذا هو المونوم الكبير غنضربو 3x fois moins 2x au carré donc égale limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال moins 2 x au carré fois 3x donc égale limite lorsque x tend vers plus l'infini moins 6x à la puissance 3 égale donc هنا إلا عوضت بلس لانفيني بلس لانفيني بلس 3 هي بلس لانفيني فنومبر نيجاتيف هي موان لانفيني. دونك هنا كما قلت لكم يا اما نحسبوا هذه بوحدها ونضربوها في البرودوي في هذه بوحدها او بيان نشروها. دونك هنا الا نشرناها غيكون عندنا المونوم الكبير هو موان 6 اكس على بلس 3 دونك هي موان لانفيني. 7 ليميت x tend vers plus l'infini ديال x au carré plus 2x fois 2 moins x à la puissance 3 donc تتساوي limite lorsque x tend vers plus l'infini هنايا عندي المونوم الكبير هو x à la puissance 2 donc x au carré fois moins x à la puissance 3 donc هو اللي غيكون المونوم الكبير هنا الا نشرنا هادي غيكون عندي moins x à la puissance 3 donc هنا ناخدو بالاشاره ديال الموان égal donc هي limite lorsque x tend vers plus l'infini هنا عندي moins à la puissance 3 يعني غتبقى عندي الموان 1 وعندي x à la puissance 3 donc هنا عندي x au carré وهنا غتبقى عندي x à la puissance 3 donc هنا غير الموان 1 حيت عندي à la puissance nombre impair donc خليت الموان 1 وهنا غنجمعو هاد لي بويسونس donc تتساوي limite x tend vers plus l'infini ديال moins x à la puissance 5 donc هادي هي plus l'infini fois moins 1 هي moins l'infini
égale moins l'infini. D'abord, je fais exercice 5. La première question. Donc, في l'exercice 5, عندنا les fonctions rationnelles. donc pour les fonctions rationnelles حتى هما نفس الشيء، ولكن دابا هاد المرة تناخدو يعني المونوم الكبير في البسط على المونوم الكبير في المقام. دونك هاد القاعدة تنديروها سولمون إلا كان إكس طون بلوس لانفيني أو لا طون موان لانفيني. دونك هنا إلا كان عندي عدد ميمكنش نحسب ندير أكبر أس هنا على أكبر أس. دونك سولمون إلا كان عندي إكس طون بلوس لانفيني أو لا إكس طون موان لانفيني. دونك هنايا عندي في البسط العدد اللي عنده أس كبير هو 2 إكس أو كاري، وهنا عندي موان إكس أو كاري. يعني هنا لا ليميت تساوي، هنا إلا كان عندي عدد سالب دونك تناخدو بالناقص. دونك هي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x au carré على moins x au carré. وغنختازلو x au carré مع x au carré. دونك هنا عندنا اختزال، غتبقى لينا moins 2. دونك لا ليميت تساوي moins 2 égale moins 2. D'abord, نشوفو la deuxième question. Question 2, la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال moins 2x على 6x au carré plus 7. دونك هنا غناخدو في البسط عندنا moins 2x، وهنا عندي أكبر أس هو 6x au carré. دونك غناخدو لا ليميت ديال هادي إيكال لا ليميت ديال moins 2x sur 6x au carré إيكال limite lorsque x tend vers plus l'infini moins 2x sur 6x au carré égale limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندي هنايا اختزال، دونك هنا عندي x وهنا x au carré، وهنا عندي moins 2 sur 6. دونك هنا بحال غنختزل هنا par moins 2x. دونك هنا بحال عندي moins 2x على 3x fois 2x. دونك غنختزلو 2x مع 2x. هنا غتبقى لنا limite lorsque x tend vers plus l'infini هنا moins 1 sur 3x. donc moins 1 sur plus l'infini. donc هذه plus l'infini fois 3 et plus l'infini. moins 1 sur plus l'infini هي 0. donc هي 0. donc اي عدد نقسمو على عدد اللي كبير بزاف تيعطينا 0. دونك الا بغيتو نشرح لكم هادو من بعد نديرهم فيديو بوحدهم. دونك علاش عدد على بلس لانفيني ولا على موان لانفيني ايكال 0. question 3 limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 5x au carré moins 1 على x plus 5. دونك هنا عندي اكبر اس هو 5x au carré، وهنا عندي x égal limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 5x au carré sur x. دونك هنا غنختزلو par x، غتبقى لينا هي limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 5x. دونك حيت هنا اختزلت ب x moins l'infini fois un nombre positif يعني fois 5 هي moins l'infini égal moins l'infini. دابا نشوفو la question 4. la limite ديال 4x sur 2x moins 1 le tout à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. donc هذه normalement هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini 4x à la puissance 3 sur 2x moins 1 à la puissance 3. donc هنايا عندي البويسونس كبيرة، هي عندي هنايا 4x à la puissance 3 وهنا عندي 2x à la puissance 3. donc égal limite lorsque x tend vers plus l'infini 4x à la puissance 3 sur 2x à la puissance 3 égal. donc هنا نرجع يعني نوحد الأس هي la limite lorsque x tend vers plus l'infini. donc هنا عندي 4 أس 3 x أس 3، وهنا عندي 2 أس 3 يعني 8 x أس 3، وعندنا اختزال. دونك عندي هنا تمشي x أس 3 مع x أس 3 تبقى لنا 4 à la puissance 3 sur 8. donc égal 4 à la puissance 3 sur 8
هي 16 sur 2 هي égal 8 دونك تتساوي 8. دابا نشوفو لا كيسيون 5 ليميت ديال x على x moins 1 au carré lorsque x tend vers moins l'infini donc égal هي لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال x على دونك هادي عندي identité remarquable المونوم الكبير هو x au carré égal limite lorsque x tend vers moins l'infini غنختزلو ب x غتبقى لنا 1 sur x دونك 1 إلا قسمناها على moins l'infini هي 0 دونك ديما ملي كنقسمو يعني عدد على بلس l'infini ولا moins l'infini تيساوي لينا صفر دونك دائما un nombre réel sur l'infini soit plus l'infini ولا moins l'infini égale 0. دابا نشوفو la dernière question. La limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 2x facteur x au carré moins 2 sur x plus 2 à la puissance 3. دونك هنا إلا نشرنا هادي اللي في البسط غادي يكون عندي المونوم الكبير أولا يعني الحد اللي عنده أكبر أس هو 2x fois x au carré يعني غتكون هي 2x à la puissance 3 donc égal limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 2x à la puissance 3 donc إلا نشرنا هذا هو الكبير sur هنا عاوتاني غتكون هادي عندي identité remarquable يعني غيكون عندي x à la puissance 3 donc غنختزلو x à la puissance 3 هنا مع x à la puissance 3 غتبقى لينا égal 2 donc la limite هي 2. Voilà donc هذا la solution ديال exercice 5 et merci.